community, Vietnamese community. Ito ang community nila. Dong Xuan Center. Ito yung Vietnamese community sa Berlin. Napakaluwang yan. Kanila lahat yung mga building na yan. Unang pasukin natin yung hall. Halle ang tawag man sa German. Halle. Yun. Halle 1 hanggang Halle 3. Tapos unahin natin yung Halle hall. Yan ang luwang yan. Yan sa kanila lahat yan. Ito, mga opisina. Yan, mga opisina yan. Yan, opisina lahat yan. Ito naman, yung mga tinda-tindahan. Paggupitan, ayusan ng kuko, mga paninda galing Asia, andyan lahat. Unahin natin yung Hall 8 kasi apat yan, tapos mayroon pa sa likod. Ang Hall 8 ay dito, tapos Hall 1 yung nandun, doon. Yan naman office ng gross sandal, mga paanuhan ng kuko, yan dyan lahat. Unahin natin dito yung Dong Xuan Halle Ak Hall 8. Yun guys. Yun, dito na tayo sa Hall 8. Yan, bilihan ng kung ano-anong yan, nandyan. Ito naman, pagupitan. Yan, muna yan. Bilihan ng haircut, ganyan, yan, lahat. Công rộng lắm, mua làm gì biết. Yan. Yan sila. Maraming paninda sapatos, yan, mga tsinelas. Yan guys, ang Hall 8 sa Vietnamese community. Maraming mga cellphone, paggawa ng cellphone, yun, sombrero, kung ano, bag, andyan na lahat. Napakita ko na to guys sa sa isang video ko. Pero yung pang anuhan sa iba, ang mga hindi pa nakakita, iulit ko. Ito yung Vietnamese Soul. Yan. Karamihan dito pagupitan. Yan. Mamura kasi dito ang gupit. Mga 8 euro. Yan. Kaysa sa magpunta ka sa German shop, 18. Dito 10 lang. Ay, mga damit. Yan. Mga damit. Yan. 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 Yung mga rin. Sunglasses. Yan. Mga bags. Belt. Sunglasses. Ay, mga damit. Entschuldigung. Darf ich mal durchsehen? Danke. Yun, guys. Terus damit na dito, tsinelas. Yan. Damit. Sombrero. Yan. Gross sandal sila. Sila yung nagsusupply ng mga paninda sa mga shop sa Berlin. Dito ang gross sandal nila. Mag-order yung sa shop sa Berlin, yan, sila yung nagsusupply. Yan, sombrero. Yan, yun. Ang Hall 8. Yun, bags. Yan. Dito naman sa lalikod, may hall din dito. Yun, Hall 6. Hall 6, ganyan din ang karamihan dyan, damit naman sa Hall 6. Yung mga costume, nandiyan lahat. Gross sandal din yan. Sila nagsusupply ng mga
ano sa shop sa Berlin. Yan, restaurant. Ito, restaurant. Yan sila guys. Yan, hall 6. Karamihan dyan damit na ano. Pasukin natin ang hall 1. Oh, sulu. Hall 1. Ito yung hall 1. Mga bata, mga siya. Restaurant yan, restaurant. Yan. Yan. Sombrero. Yan, sombrero. Farad, ano Farad? Yan. O ano-anong lahat nandito na. Tattoo, mayroon din dito, tattoo. Karamihan damit. Yan. Pagupitan, tattoo. Yan lahat. Ihr findet was, bin ich mir total sicher. Yun, paano ka ng kuko. Papaganda ka ng kuko. Yan lahat. Bilis-bilisan lang natin guys. Kaya para hindi ano yung mga bata. Kasi maraming bata dito. Yun, may mangga. Ito naman, ano nang sa ano, may ano rin. May okra. Shop ng ano to, ng ano ba yun, galing sa yun, mangga. Kamote, mani. Shop na ng ayan, pagupitan. Ano ba yan? Yung mga tinatawag nilang Indian. Sa India. Shop na India naman yung mga prutas na yun. Yan, mga dekorasyon, decor. Palaging may bata eh. Yung kalaban natin. Hirap iiwas. Yan. Yan ang mga paninda dito. Yan, cellphone. Ayan, gupitan. Yun, si cellphone naman dito. Paggawaan ng cellphone. Yan, may maraming napapagawa. Bilihan ng cellphone, paggawaan ng cellphone, laptop, ganyan. Electronics ba. Ito naman yung pangbahay. Yun, labas na naman tayo. Tapos na natin ang hall 1. Pasok tayo ng hall 2. Dito naman sa labas, may pakainan. Yan. Restaurant. Turo-turo kung tawagin. Yan. Oh, kita mo mukha ng mga Asiatis sa mukha. Karamihan dito, Vietnamese. Yun. Mga restaurant sa labas. Pero mayroon din special na restaurant sa loob. Yan, mga turo-turo lang. Ito, yan. Restaurant din yan. Ito. Viet po. Yan, restaurant yan. Sa loob yan, restaurant. Mayroon din dito, yung RIA. Pag magpadala ka ng pera, yan na lahat. Daming mabili dito. Yan, paggupitan na naman. Pero yung suki ko nasa likod. Sa Las Sol. Yung suki kong pagupitan. Padaan lang tayo dito para makita nyo ang Vietnam Hall.
Mga ano sila? Big handle. Sa German, gross handle. Supplier sila ng mga shop-shop sa Berlin. Yan. Mga bagay-bagay. Makahanap mo lahat dito kung anong kailangan mo. Makita mo na lahat dito. Kasi maluwang to. Marami sila. Yan sila guys. Indian. Mayroon din ito mga Indian. Ito mga India ito. Marami kasing pumupunta rito pag Sabado at Linggo. Hirap kalaban dito. Maraming mga bata. Yung mga damit. New Jersey. Pero karamihan dito yung Vietnamese talaga. Sila may-ari ng ano to, community na to. Gusto mong kumuha ng driver's license, dito ka mag-aral. Pwede rin, nandiyan sa opisina sa labas. Meron silang opisina. Sa likod na itong hali na to, mayroon pang isang hali sa likod na to. Karoon din, mga damit-damit din. Dito na tayo sa Hall 3. Ang Hall 3 naman, dito na ang last na hall straight na ganyan. Diyan ako nagpapagupit. Tingnan ko kung nandyan yung suki ko. So dito naman sa hall na yan may rumpa sa kabila. Yan guys, dito na pasukan ng hall 3. Yan, iba yan, hall 6. Yan, mga gamit, mga music, yan, stereo, ano ba, yun. Lahat siguro ng kailangan mo sa bahay, hindi lang yung pang yung materyales sa bahay, hindi, mga gamit-gamit ba. Sapatos, sapatos. Yan. Yan, sapatos. Yan, damit-damit, karamihan. Yung mga wall clock, yung mga wall clock nila. Ganda rin ang design. Damit. Yan, mga damit-damit. Ayan. Marami. Yun, ang paborito kong short. Nandyan pala, oh. Mga short. Ganyan. Pero saka na lang ako bibilin. Pag natunaw yung mga damit ko. Dito dinarayo dahil mura-mura ang bilihin dito. Ayan. Ayan, restaurant. Ayan, restaurant sa loob. Ayan, magandang restaurant dyan. Ang Hall 3. Ayan. Ayan guys. Sapatos. Damit.
Marami. Yan, damit. Yan, mga gamit sa bahay. Yan, sunglasses. Yun, lupitan. Yun, diyan nagtatapos ang hall. Hindi na natin pasukin yung sa likod. Dahil ganun din lang makikita nyo. Damit, mga gamit sa bahay, ganyan. Yan, restaurant din yan. Yan. Yun, ang labas. Yun, doon ang mga hali. Yan, mga nandyan sa harap, mga opisina yan, ng kung ano-anong office ng community ng Vietnam. Abogado sila, kung ano-ano pa. Yan. Itong Hali Dry. Yan ang community ng Vietnam. Yun guys, hanggang dito na lang. At ako'y hanapin ko yung hanapin ko guys yung nakita ko na kanina. Yun guys, maraming salamat sa pagsama. Yun. Thank you for watching. Yun guys. Okay, nandito na tayo sa paggubitan. Yun guys. Aber erstmal für ihn alles klein, ja? Frau kommt rein. Frau macht 12 Euro. Neue Preise hier. Alles 12 Euro, Rascha. Okay, ich mach dir zum Einstieg 10 Euro, ja? Heute 12 Euro. Das kommt gleich drauf. Oh, die tut ja schon super. Các mấy cái đồ khổ. Mach mal alles kürzer, ja? Null? Null? Ja, natürlich. Null wir alles. Sieht schön aus. Weil jetzt ist Sommer. Deine Haare wachsen nicht schnell. Aber musst du... Hello guys. Wala pa rin yung gagupit ko na maganda. Kaya dito ako dinala. Oben lasse ich dann ungefähr 2 cm, ja? Gleich neue Maschine. Đã ăn sáng lên đời nhá. Warum hier? Kurz ist besser, jetzt warm. Đã gọi nhá. Das muss nur alle Woche einmal die Haare schneiden. Yan. Magturo na. Oh, yan. Ganyan ito. Ang gipet. Wart ihr aber letztes Mal bei uns hier auch? Oder woanders? Woanders, ne? Nee. Ah, hier, hast du letztes Mal auch bei mir geguckt? Ich weiß nicht mehr. Bei dir, bei deinem Kollege, ja? Du hast aber lange nicht mehr Haare schneiden, ne? Und du siehst auch die 2 Monate schon nicht mehr. 2 Monate, ich sehe deine Haare, ich sehe sofort. Deswegen ein bisschen kürzer und dann weißt du. Weil ich von einem Brandenburg und Male, hier ein bisschen weit. Brandenburg, ja? Was machst du? Beruflich? Lieferservice. Also Restaurants, ja? Restaurant, das ist Firma, Betreuung von Hause. Ah, geborene. Ja.
was von Natur aus locken, ne? Das ist von Natur Yun aus. guys. Ano ba? Dito naman guys sa kabila. Guys. Đừng có đó, mình chạy bác trong khoảng 50 phút đã chạy bác sẽ phải hút cắt ngon chạy ra. Okay, ja. Oben lass es hier noch. Wichtig ist, seit du oben ein bisschen was. Jetzt ist es warm. Willst du Ansatzpferd? Nur Ansatz. Weißstab, okay. Kollege macht dann Ansatzpferd, ja. Er sagt dir gleich noch was, alles kostet, okay? Jetzt früh morgen dann ist wenig los, dann kommen wir euch entgegen. Besser ist, ne? Ja, die meisten kommen erst alle um 2, weißt du? Um 2 dann Sonntag ist dann jetzt, du weißt du, Sonntag, die schlafen erstmal alle. Deswegen früher kommt es immer besser. Cắn chân này. Viele haben jetzt lange Haare, aber alles weg. Yan naman guys. Yan to guys. Und im Winter ist das Jahr auch schon nicht mehr so lang bei mir. Aber jetzt im Sommer ist es an sich besser. Ja. Und jetzt ist Sommer, weißt du, man muss Sommerlook haben. Du hast noch schöne Kopfhaut, weil deine Haare sind noch so ein bisschen geändert. Tief rein. What? Ich habe 4 Haare verloren, davor war hier. Bei ihr sieht noch gut aus. Mày mày á. Hả? Sáng hết sắp đồ bộ nào mà hỏi em trước cô nào đến cô nơi bộ nào có để em thấy là cô năm giờ từ sáng đến đến giờ thì có quả đến đây phải để cho mặt làm. Tại vì sáng chưa có người mà. Bây giờ đang làm rồi đúng không? Anh bây giờ anh sáng sớm dành cho anh một cửa hàng sáng sớm cụ thể bây giờ ai cũng bây giờ cũng gọi điện cho bây giờ cả làng bây giờ đến này khách nó chỉ có chút thời gian thôi. Kiểu con với khi nhà em đến nhưng mà em nói là hỏi trước là về thì mình chỉ làm được thì làm. Habt ihr heute viel Zeit oder müsst ihr danach heute früh los? Bitte? Habt ihr viel Zeit heute? Zeit ist okay, ja? Cái gá này rồi á, khúc đấy. Đồ. 5 phút nữa. Cái đôi nhỏ đó là anh này. Nhanh như bác Thảo bảo về hết 3 con. Đó. Con kẹo. Thế bác Thảo có hết không? Để vào biết. Khi em lại ăn Kẹo. cái lắm.
going to the house with the gear hầm đấy. Dùng plastic gì nữa. Plastic gì Có chứ ấy. Đồng tặng bỏ ngoài đại cái luôn vậy thì sau tờ bay. Vì xe xì giấy thôi, tao nào cũng cái nơi nhỏ quá này vậy á. đi ghét cách Con này. Từ đâu? Xin nghỉ á. Và một ông rê đó. Bà này trước. Bà này trước. Em nguyên khi nào đây mai sẽ không cần sỏi chứ. Data seni ada beda. Schneiden oder? Ada 50 Euro. 50. Đây cắt cho các bạn. 50. Nicht 15. 50. Cười ơi. 50 Euro, nicht 15 Euro. 50. 50. Phun xịt. 50, ja. Ra thì nó Ah, da, 50. thì tôi nói là xe nó Nhìn thấy nhỉ? Đây à? Đâu à? Hello chị. Hôm nay mới gặp bà chị. Đi tốt chị. Lắm rồi nhỉ? Yan guys. dạ ok Nick bà cũng đi ra thì lúc đó thôi. Ăn thì lúc đó thôi không? Mắc có đơn gì? weil ich mach bei einem Friseur in Berlin. Này. Weiß ich schon. Này. 15 đồng lãi rồi. Thôi ơi, thôi. Bà cũng đi ra thì lúc ăn thì nói thôi vậy. Okay, komm mach mit. Đóng cái mày chết đi chứ. Đang có một cái cung đèn nó chạy mất tiêu rồi. Wir kommen von weit. Này ăn thì nói thôi vậy. Khách vào đến tiệm mẹ Cả có 15 đồng đủ đi. 30 đồng đủ đi. Mấy đồng? cái 10 đồng. Nhá, ok tăng thêm chip nhá. Cả ra. Ai cái Also den Ra đây đi. Nó đâu thì trả 15 đồng thì trả 30 đồng. Bảo là tao, mày có biết là tao khách hàng đến này tao phải đẩy. Tao không làm được, tao chờ tôi làm cho mày thì không trả một vớ vẩn. Không ai để được tao cẩu. Không ai để được tao cẩu.
chưa? Yeah, pwede. Chị có một nghìn phân một cái gì đấy. Chị coi thằng Chị coi nhá. Lấy cho chị bảo lấy điện thoại lấy cho chị cái 1001 hay là ấy cũng được. Yun. Okay. Also ich gebe den, ja. Ja. Klar. Vielen Dank. Khách xong lấy qua đến đâu danh mình cho mình. Nhưng mà khách mà mua đấy cũng mình hay. Thôi thôi cái để không làm như thế. Không cái vấn đề đấy có cương ở đây là cháu sắp xếp cho cương mà cương biết điều đó mà. Yun, maraming salamat guys. Đây thời gian lúc đó. Okay, tapos na. Salamat. Salamat. Thank you for watching. Yun guys, tapos na tayo dito. Magpagupit. At wala naman tayong bibili na iba pa. Kaya pabalik na rin tayo. Yun guys, ang halay ng whole ng Vietnam. Community ng Vietnam dito. Napakaluwang. Yun. Yan. Mga restaurant. Yun dyan. Yan. Mga building dyan. Office nila yan. Mga opisina. Kung ano-anong opisina. Dahil na. Dahil na. Yun guys. Yan mga building dyan. Office-opisina. Ito naman mga turo-turo restaurant. Full din ng tao. Full. Dito tayo. Kasi daanan ng autos dyan sa kabila. Yun guys. Yun, yan. Hali, soy. Napasok na natin yan. Dito naman, oh yan. Kalat, ano ba yan? Kain. Ano bang ginagawa dyan? Yun, puno ang restaurant nila dito dahil linggo. Maraming namimili dito pag linggo at Sabado. Ito, dito lang ako nagpagupit dahil mas mura-mura. Yan guys. Mura-mura rin ang mabilihin dito. Kakabili ka rin ng karne. Kahit anong klase ng karne. Meron dyan sila. Yan, para bilihan ng mga vegetables, mga karne-karne, mga lutuin, gamit sa kusina, pangluto, rekado, nandiyan lahat yan. Marami yan sila. Yan, palabas na tayo guys. At tapos na ang pagupit transaction natin dito. Gupit lang naman ang pinunta ko dito. Malayo-layo ng konti. Kaya sulit rin. Kasi mas mura-mura naman. Okay dyan. Okay, maraming salamat guys. Thanks for watching. Bye-bye.